So kita dah tengok how the structure of the sperm. Now kita nak teruskan macam mana sperm development. In general, the process of sperm development itu dipanggil spermatogenesis. As I said, kan saya dah cakap dari mana perkataan spermatogenesis. Kalau you tengok dekat perkataan sperma, itu adalah the sperm. And adanya what do we call genesis means generate, produce. Produce sperm, so spermatogenesis. Kemudian kalau kita tengok the spermatogenesis is basically the bab kata Lucas handsome ni. Dia kata it is a production of male gamete ataupun spermatozoa then it occurs in seminiferous tubules of testis. Kalau soalan tanya di manakah spermatogenesis occur? If you answer testis, salah because it's very general. You have to be specific. Dalam testis ada lagi benda lain. And the tubes yang melibatkan the process of spermatogenesis dipanggil seminiferous tubule. Dan mari kita tengok mari kita tengok spermatogenesis. So kalau awak ambil testis awak belah dua, awak tengok kat tengah awak akan nampak macam mi kan, mi kuning ni. Ini adalah seminiferous tubule. And then you kerat mi tu, you tengok dekat tengah tu, you tengok daripada sini, you akan nampak this bulatan. Awak akan nampak dekat mi tu agak tebal. Kenapa dekat tepi ini akan ada the Sertoli cell dan awak akan nampak this bulat-bulat sel itu adalah the dividing cells in spermatogenesis. Dan dia akan start daripada sini. Every time dia divide, dia akan ke bawah lah. It gonna be here. Dia akan push towards the lumen. And eventually, bila the cell start to differentiate, you akan nampak dekat lumen itu macam ada rambut ini. Actually, rambut ini adalah ekor spermatid. Nanti kita akan tengok. Dia ada ekor spermatid di mana bila saja dia detach from the cells, dia akan sperm tu akan jadi dekat sini lah, dia akan berada di lumen and then dia akan bergerak daripada the side of its produce and then dia akan pergi ke epididymis untuk dia mature lah. Alright, but then you boleh nampak lah dia ada di tengah tu macam ada rambut kerana itu adalah dia punya ekor of the spermatid. Spermatozoa akan originate from the precursor cell. Asal usulnya adalah precursor cell that is called spermatogonia. Okay, ini adalah untuk plural. Kalau di satu, dia dipanggil spermatogonium. Spermatogonium macam mitochondria. Yang ini spermatogonium, spermatogonia. And these cells line the basement membrane of the seminiferous tubule. Apa itu basement membrane? Inilah dinding yang kat tepi sekali. Itu adalah the basement membrane. Dia line the basement membrane of the seminiferous tubule, maksudnya dia berada di bawah basement membrane. So dia berada dekat sini lah. All the spermatogonia dia berada di bawah basement membrane of seminiferous tubule. And then as I said, every time they divide, dia akan moving towards the lumen. Maksudnya semakin dia moving towards the lumen, the cells actually differentiate to become spermatid. Daripada bulat, now dia akan become untuk berudu lah. Right? Mari kita tengok. We take this part and we zoom in. So we take that part. Okay, kita ambil this part and kita zoom in. You akan nampak akan ada this one adalah spermatogonia. Di that line, the basement membrane of the seminiferous tubule. But then you akan nampak akan ada satu sel yang akan memisahkan the dividing cell of spermatogenesis yang dipanggil Sertoli cell. Sertoli cell itu selain dia memisahkan the dividing cell of spermatogenesis, it also nourish the cell. Itu adalah one of the main important. Okay, dia akan provide nutrient to the dividing cell supaya the dividing cell can divide lah, otherwise memang tak boleh lah. Okay, and then you boleh nampak as I said, as the spermatogonium akan divide and differentiate, sel itu akan moving towards the lumen and eventually kalau berada dekat lumen, itulah dia cells yang finally differentiated, dia akan menghasilkan berudu yang dipanggil spermatozoa. Okay, kalau dia masih melekat dekat Sertoli cell, walaupun dia dah ada ekor, we don't call it spermatozoa, we call it spermatid. Okay, kita panggil dia spermatid. Bila dia tercabut saja, we call it spermatozoa. Spermatozoa originate from precursor cells that are called spermatogonium and it lines the basement membrane of seminiferous tubule. And what are the steps in spermatogenesis? First, dia akan start dengan primordium germ cells divide and differentiate into spermatogonial stem cell. Ini berlaku ketika awak masih di dalam embryo. Ketika awak berembryo, sebelum awak jadi fetus lagi, you are a ball of cell. Nanti kita akan tengok masa awak blastosis lagi, awak tak rupa orang pun lagi, akan ada primordium germ cell. Primordial germ cell ni adalah asal usul kepada semua sel. Okay, this one cell, ingat balik stem cell, dia akan divide. Bila ada satu stem cell, dia akan divide kepada diri dia yang satu lagi.
And another cell dia akan become sel yang lain lah. Okay, this one adalah primordial germ cell. Dia akan divide to give another primordial germ cell, tetapi dia juga akan divide to give another type of stem cell yang dipanggil spermatogonial stem cell. Okay, this cell adalah haploid. Dia akan divide kepada spermatogonial stem cell, still diploid. Kemudian di spermatogonial stem cell, dia akan undergo mitosis menghasilkan spermatogonium. Okey, daripada spermatogonial stem cell dia akan divide by mitosis, okey, kepada spermatogonium. Dan spermatogonium inilah yang akan line the seminiferous tubule, the basement membrane of inilah yang akan line the seminiferous tubule, the basement membrane of seminiferous tubule. Tetapi sebelum adanya testis awak, adanya primordial germ cell, dia akan become spermatogonial stem cell. Barulah bila testis awak terbentuk, barulah di spermatogonial stem cell dia akan divide menjadi spermatogonium yang akan line the basement membrane of the seminiferous tubule. So you ambil mi tu kan, jijik ya mi tu, and then you ambil, you zoom in, you akan nampak this one lah, the one that line the basement membrane of spermatogonium. Kemudian you kena nampak spermatogonium ni adalah diploid. Okay, dia adalah 2N. Primary germ cell pun adalah diploid. Spermatogonial stem cell juga adalah diploid. Kemudian spermatogonium juga adalah diploid. After that, what happen to the spermatogonium? Spermatogonium tadi dia akan divide secara mitosis again. Okay, dia akan undergo mitosis juga to become the primary spermatocyte. From spermatogonium, one spermatogonium dia akan divide menghasilkan primary spermatocyte, masih diploid. Kalau you tengok sudah color coded kan, if it's red it's going to be diploid lah. Okay, spermatogonium stem cell, spermatogonium, and then primary spermatocyte masih diploid. Cuma what happen is that daripada primary spermatocyte dia akan start undergo meiosis. Okay, the first meiosis dia akan become secondary spermatocyte. Okay, manakala you ingat habis je meiosis 1 dia akan become haploid. Daripada primary spermatocyte, now dia akan produce from one primary spermatocyte akan divide by meiosis menghasilkan dua secondary spermatocyte, dan the secondary spermatocyte akan complete its meiosis to produce dua spermatid. In each primary spermatocyte dia akan become in each cell of secondary spermatocyte dia akan undergo the second meiosis menghasilkan spermatid. Kalau ada dua secondary spermatocyte, maksudnya sekarang akan ada 4 spermatid yang dihasilkan. And spermatid yang dihasilkan adalah haploid. Okay? This one. Okay? Maksudnya sekarang daripada satu spermatogonium, from one spermatogonium, what happen is that from one spermatogonium akan menghasilkan, eventually akan menghasilkan, saya pun confused. From one spermatogonium dia akan menghasilkan 4 spermatid, betul lah. Okay. From one spermatogonium dia akan menghasilkan 4 spermatid. Sebab apa? First dia akan menghasilkan 2 spermatocyte. Dia akan menghasilkan 1 spermatocyte, primary spermatocyte. Kemudian dia akan divide by meiosis menghasilkan secondary spermatocyte, and then dia akan divide by another meiosis, the second meiosis menghasilkan 4 spermatid. Dan spermatid ni adalah non-motile, dia tidak bergerak dan masih melekat dekat cytosol sel, di mana dia akan gain nourishment. Alright? Kalau you tengok gambar rajah daripada yang seberikan, you boleh nampak dekat sini spermatid itu daripada one spermatogonium dia akan divide by mitosis kepada primary spermatocyte. Okay, kemudian daripada primary spermatocyte dia akan divide by meiosis sekali menghasilkan secondary spermatocyte. Kemudian setiap primary spermatocyte tadi dia akan divide by another, the second meiosis menghasilkan 4 spermatid. Okay, sebelum ada primary spermatocyte akan ada spermatogonium. One spermatogonium dia akan divide by mitosis kepada primary spermatocyte. Kemudian akan ada meiosis 1 and meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid. And you boleh nampak spermatid ini dia dah ada rupa sperm, tetapi we don't call it sperm masih. Dia adalah spermatid dan dia masih melekat dekat cytosol cell. This one you boleh nampak yang pink ni adalah cytosol cell. And dia masih melekat dekat, it's still stuck to the cytosol cell. Why? Because it need to gain the nourishment from the cytosol cell in order untuk dia differentiate to become spermatozoa lah. Alright? Dia masih melekat. Once dia tercabut, we don't call it spermatid, we call it spermatozoa. Okay?
Then daripada sini as you can see bila dia dah become spermatid ni dah ada start ada ekor lah, cuma ekor dia tidaklah panjang dan dia masih lagi rupa dia tak macam fully sperm like. Kemudian what happen is that setiap spermatid tadi dia akan undergo this differentiation process yang kita panggil spermiogenesis. You ingat my name Okay, dia akan undergo spermiogenesis untuk menghasilkan sperm. Okay, how do we remember? You kena ingat. Genesis menghasilkan sperm. Tapi dia bukan spermatogenesis tetapi spermiogenesis. Sebab dia melibatkan differentiation. You ingat I. MI ni, you ingat differentiation. Ada I dekat differentiation, you ingat spermiogenesis. MIO, ingat DIF. Okay, spermiogenesis. Menghasilkan setiap each spermatid tadi akan undergo spermiogenesis untuk menghasilkan sperm ataupun spermatozoon ataupun spermatozoa lah, barulah dia akan gain dia punya leher, dia akan gain dia punya middle piece, and then dia akan gain especially dia akan gain dia punya tail lah. Conclusion, apa yang kita boleh katakan, as I said, daripada satu spermatogonium, dia akan menghasilkan 4 haploid spermatozoa lah. And sebelum dia before we call it spermatozoa, dia akan undergo this differentiation that we call spermiogenesis yang occur disebabkan adanya satu cell that provide nutrients to differentiate each of the spermatid to become spermatozoa. Because we have 4 spermatid yang dihasilkan from one spermatogonium, now that we can know that from one spermatogonium, 4 spermatozoa akan dihasilkan lah. Okay, dan ini adalah what can we see daripada the differentiation. Awak boleh tengok from one spermatogonial stem cell, ini maksudnya awak masih di dalam embryo. Kemudian bila awak dah jadi manusia, spermatogonial stem cell tadi dia akan differentiate to become spermatogonium that line the basement membrane of the seminiferous tubule. Kemudian di spermatogonium akan undergo mitosis menghasilkan primary spermatocyte. This primary spermatocyte akan undergo meiosis 2 kali, but the first meiosis akan menghasilkan primary spermatocyte. After that, primary spermatocyte dia akan divide sekali lagi. From one spermatogonium dia akan undergo mitosis dulu. Saya pernah confused, maafkan saya. Dia akan become primary spermatocyte. Bila dia dah become primary, barulah dia akan undergo meiosis 2 kali. Menghasilkan the first 2 cells adalah secondary spermatocyte. And then the second meiosis akan menghasilkan 4 spermatid in which dia akan undergo differentiation that we call spermiogenesis in order for the spermatid to gain the sperm property, the spermatozoa property. Contohnya adalah head piece, dia ada neck, dia ada middle piece, and dia juga ada tail. Kalau tak tu dia rupa dia berudu terencat lah, berudu kecil. Tak nak. Kita nak berudu yang ekor panjang dan dia punya kepala tirus. Masa ni kepala dia masih besar lagi. Tak nak. Kita nak kepala dia tirus and ekor dia panjang. Dan how this process is called spermiogenesis. Okay. Dia adalah final stage of spermatogenesis which sees the maturation of spermatids into spermatozoa. Ini adalah conclusion yang awak boleh tengok sendiri, sedah susun. If you make sure you boleh able to explain lah. But then ini adalah the steps. Ingat, sedah color coded kan. This red one adalah diploid cells, manakala the blue one adalah haploid cell. Cuma spermatozoa ini color coded kan sebagai hijau because to show that spermatid undergo spermiogenesis ataupun differentiation di mana adanya formation of head, midpiece and tails and sertoli cell yang actually provide the nutrient for the spermatid to differentiate to become spermatozoa lah. Notice that there are morphological changes that mature in sperm acquired at the cells near the surface of the sperm cell. You boleh nampak semakin the cells moving towards the lumen of the sertoli cells, cell itu berubah daripada bulat, now dia dah become this brood-like structure lah, the sperm-like structure lah. Okay. Dan interesting fact anak-anakku, sperms adalah memang dihasilkan throughout the life of a man. That's why orang pakcik-pakcik tua ni masih lagi nak kahwin sebab dia masih menghasilkan sperm. Kalau ada pakcik 71 tahun, dia masih menghasilkan sperm dan dia boleh dapat anak. Okay, sebab memang lelaki memang menghasilkan sperm throughout his life dan 100 million of sperm are produced every day, half of them even died. Okay, cuma it takes 7 minggu for the sperm to complete development. Daripada spermatogonium untuk dia become primary spermatocyte, secondary spermatocyte, spermatid, spermatozoa. How does it long? Dia mengambil masa 7 minggu. Dan you kena tahu bahawa not all sperms adalah normal. So mari kita tengok. Mari kita condemn lelaki in the next lecture.